الحمد لله الذي قدر فهدى وأخرج المرعى. الحمد لله الذي هدانا وإياكم بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي كل فعله جميل وكل فعله فيه الرحمة وفيه اللطف، والعاقل المؤمن البصير الذي وقع الإيمان واليقين في قلبه هو الذي يرى لطف الله ورحمة الله في عسره ويسره، في نعمته وفي نقمته. لا يخلو أمر من لطف من الله سبحانه وتعالى. حيث نظرت إلى لطف الله فحينئذ أنت دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى في كل أمورك. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل بروزها وأمرنا بالتسليم للقضاء والقدر. فالله يرزقنا وإياكم التسليم لما جاء به القضاء، ويرزقنا وإياكم لاتباع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berikut ini adalah rangkuman terjemah dari apa yang disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar hafidhahullah wa ra'ah. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu dan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan perantara kekasih teragungnya, manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana semua perbuatannya adalah keindahan. Semua perbuatan Allah, semua yang dilakukan oleh Allah, di dalamnya pasti terdapat rahmat dan al-lutuf, kelembutan. Orang yang memiliki akal sempurna, yang memiliki iman kuat, yang memiliki pandangan mata hati, dia akan mampu, yang memiliki iman kuat, dia akan mampu melihat rahmat Allah di setiap apa yang dilakukan oleh Allah, baik itu kemudahan atau kesulitan, baik itu nikmat atau musibah. Orang mukmin yang di hatinya memiliki pandangan mata hati, dia mampu melihat rahmat pada itu semuanya, mampu melihat al-lutuf, kelembutan dari Allah di itu semuanya. Seseorang ketika mampu memiliki pandangan seperti itu, dia mampu melihat nikmat, mampu melihat rahmat di semua apa yang dia saksikan, baik itu kemudahan atau kesulitan, maka saat itulah setiap detik orang tersebut akan bernilai ibadah, akan bernilai zikir. Karena pada hakikatnya kita manusia ini serba tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang kita tidak menyukai, tidak menyenangi satu perbuatan, satu kejadian, padahal di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu, mentakdirkan segala sesuatu, dan kewajiban kita adalah taslim, menerima semua ketetapan Allah. Karena itu kita berdoa pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu menerima semua ketetapannya dan selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيجب على كل مؤمن الامتثال بما أمر الله واجتناب ما نهى الله بظاهره
والاستسلام والتسليم للقضاء بباطنه واجب على كل مؤمن. نعم. فإن حاز هذا الأمر فاز برضا الله سبحانه وتعالى، لأن من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فالمعترض جاهل، والذي يرى لطف الله ورحمته في السراء دون الضراء جاهل بالله سبحانه وتعالى. لكن متى يكون الإنسان عارف بالله؟ يكون إذا شهد رحمة الله ولطف الله في السراء وفي الضراء. فالله سبحانه وتعالى أرحم بالعباد من آبائهم ومن أمهاتهم ومن أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أحبك يا إنسان. فقال تعالى: يا ابن آدم إني أحبك فبحقي عليك كن لي محبا، كن لي محبا. فكيف محبتك إلى الله؟ هل هو مجرد كلام، مجرد شعار؟ لا، محبتك لله جعل الله سبحانه وتعالى لها دليل. وما هو الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل الدلالة على محبة الله هو اتباع حبيبه مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا أمرنا بكل صلاة بالدعاء. بماذا؟ بالاهتداء لذلك الصراط المستقيم. ومن هو الصراط المستقيم؟ هو حبيب الله محمد. اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة فريضة ونافلة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا الصراط المستقيم هو شرع النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم، ويحيينا على الصراط المستقيم، ويميتنا على الصراط المستقيم، ليوم على محبة النبي محمد الرؤوف الرحيم، ومحبة أهل بيته وأصحابه واتباعه، ويحشرنا في زمرة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Setiap mukmin itu memiliki dua kewajiban, kewajiban zahir dan kewajiban batin. Kewajiban zahir adalah selalu mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini yang zahir. Dan ada kewajiban batin, yaitu selalu menerima dan ridho atas qada dan qadarnya Allah, menerima dan ridho atas semua ketetapan Allah. Orang yang mampu melaksanakan dua kewajiban ini, dia akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridhonya Allah kepada kita tergantung kita sendiri. Jika hati kita ridho pada ketetapan Allah, maka saat itulah kita akan diridhoi oleh Allah. Tapi jika kita protes, tidak menerima ketetapan Allah, saat itulah Allah akan murka kepada orang tersebut. Karena itu siapapun yang protes kepada takdirnya Allah, dia hakikatnya adalah orang yang sangat bodoh. Begitu juga orang yang hanya mampu melihat rahmat Allah ketika senang, tapi tidak mampu melihat rahmat Allah ketika sedih, dia juga orang yang bodoh. Al-arif billah, orang yang dikatakan marifat kepada Allah adalah orang yang mampu melihat kelembutan dan rahmat Allah, baik ketika senang atau susah, ketika mendapat nikmat atau ketika mendapat musibah. Karena pada hakikatnya Allah lebih cinta dan lebih sayang kepada hambanya daripada kedua orang tuanya, bahkan daripada dia sendiri. Allah lebih sayang dari itu semuanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibn Adam inni uhibbu, wahai manusia, sesungguhnya aku mencintaimu.
fa bihaqqi 'alaika kun li muhibban, maka kamu juga harus mencintai aku. Bagaimana cara mencintai Allah? Apa sekedar slogan-slogan? Apa sekedar perkataan? Tidak. Cinta kepada Allah harus dibuktikan. Apa buktinya? Yang disebutkan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa? Yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti seseorang itu cinta kepada Allah adalah selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang mukmin, kita diwajibkan setiap mukmin setiap sholat baik fardu ataupun sunnah diperintahkan untuk minta petunjuk kepada as-siratul mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Rabb kepada as-siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalannya para nabi, para syuhada dan para salihin. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita pada as-siratul mustaqim. Kita selama hidup selalu mengikuti as-siratul mustaqim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal tetap berada dalam jalan as-siratul mustaqim, dan semoga kita semuanya dikaruniai cinta yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabatnya, dan semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama kelompok beliau. Idza ahabba Allah subhanahu wa ta'ala 'abdan ذكره، أي أنه أتى له بشيء من المرض أو المصيبة ليعود إليه، وإذا أبغضه عافاه وتركه في عصيانه. فإنه إذا رأيت عبدا مخالفا لأوامر الله مرتكبا لما نهى الله وهو يزداد صحة ومالا وأولادا، فاعلم أنه عبد سقط من عين الله، عبد أبغضه الله والعياذ بالله. فإن الله سبحانه وتعالى يريد العبد ينبهه، حصلت له مصيبة، والعاقل هو الذي يعتبر ويستبصر. العاقل هو الذي يعتبر بغيره ولا يرضى أن يكون عبرة لغيره، هذا هو العاقل. فلهذا كانت هذه الأمة هي أفضل الأمم ببركة سيد الأمم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت هي أفضل الأمم؟ لأنها قد نظرت للأمم السابقة وما حصل لها وكيف كان عاقبة أمرها فاستبصرت واتعظت. إذا اتعظ المؤمن، إذا اتعظ الإنسان سلم، حينئذ يتعلم من خطأ غيره، حينئذ يتعلم من خطأ غيره. فلهذا لما سئل سيدنا عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، من أدبك؟ قال رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. أنت تخالط الناس كل يوم، تشوف الصح تحب أن تفعله، وترى الغلط تحب تنتقد على فاعله وتحب أن تجتنبه. حينئذ تتعلم من خلطتك بالناس، تتعلم كل يوم من مدرسة الحياة. عندما ترى المحسن تقتدي بإحسانه، ترى المسيء أنت تنتقد عليه، كذلك أنت إذا فعلت ما فعلت انتقد عليك. والمؤمن الحق هو الذي أراد أن يتصف بحقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، هو الذي يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. هذا هو المؤمن. مثل ما تحب أن يعاملك الناس عاملهم بذلك الخلق.
وحيث تعامل الناس بأي خلق في الدنيا يعاملك الله يوم القيامة بذلك الخلق. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai seorang hamba, maka akan selalu diingatkan ketika melakukan kesalahan. Dikasih penyakit, dikasih musibah, tujuannya biar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, Allah ketika benci kepada seorang hamba, dia suka maksiat, dibiarkan, tetap sehat, usahanya tetap lancar, semua urusannya dimudahkan. Ini tanda hamba yang dibenci oleh Allah. Sehingga ketika ada seseorang yang suka melanggar perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah, tapi sehat-sehat saja, tidak pernah sakit, bahkan semakin hari semakin sehat, bisnisnya semakin sukses, putra-putrinya selalu bertambah, ketahuilah hamba seperti ini adalah hamba yang sangat dibenci oleh Allah dan tidak memiliki nilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebenarnya sering memberikan peringatan kepada kita, cuman ketika datang peringatan dari Allah, hanya orang berakal sempurnalah yang bisa mengambil pelajaran. Orang yang berakal sempurna itu suka mengambil pelajaran dari orang lain, dan dia tidak rela dijadikan bahan pelajaran oleh orang lain. Umat Nabi Muhammad SAW ini adalah sebaik-baik umat. Apa sebabnya? Gara-gara nabinya adalah sebaik-baik Nabi Muhammad SAW. Di antara sifat umat terbaik ini suka mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu melakukan pembangkangan pada nabinya, akhirnya dia adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Muhammad itu telah mengambil pelajaran dari itu semuanya, sehingga menghindari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat terdahulu agar terhindar dari adab-adab yang diturunkan kepada umat terdahulu. Begitulah seharusnya kita sebagai seorang mukmin selalu belajar dari kesalahan orang lain. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama agar tidak terjerumus kepada kehancuran yang sama. Kita harus sering-sering belajar dari orang lain, seperti Nabi Isa. Ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin afdhalus salatu wa taslim. Nabi Isa pernah ditanya, "Wahai Isa, siapa yang mendidikmu dengan pendidikan yang sangat baik ini?" Nabi Isa menjawab, "Saya sering melihat kesalahan orang lain dan aku tidak suka dengan perbuatan itu, akhirnya aku jauhi." Artinya Nabi Isa ini selalu belajar dari kesalahan orang lain. Jangan sampai beliau melakukan tindakan yang sama. Begitulah seharusnya kita. Setiap hari kita berkumpul dengan masyarakat, berkumpul dengan teman, saudara, kerabat, atau orang yang tidak kita kenal. Ketika Anda melihat suatu perbuatan dari orang lain dan Anda senang dengan perbuatan itu, ketahuilah ketika Anda melakukan perbuatan itu, orang lain juga akan senang kepada Anda. Tapi sebaliknya, ketika Anda melihat perbuatan yang tidak baik dari orang lain, Anda tidak suka, Anda kritik. Begitu juga ketika Anda melakukan perbuatan itu, orang lain juga akan mengkritik Anda, juga tidak akan suka kepada Anda. Begitulah seorang mukmin, seorang yang berakal harus selalu belajar dari orang lain. Perlakukan orang lain dengan perlakuan yang Anda sukai, untuk mereka memperlakukan Anda. Sebagaimana Anda senang diperlakukan dengan baik oleh orang lain, begitu juga lah perlakukan orang lain dengan baik. Dan ini juga perlakuan kita kepada orang lain ini juga akan sesuai perlakuan Allah kepada kita, sesuai dengan perlakuan kita pada orang lain. Ketika di dunia kita suka memperlakukan baik orang lain, maka yakinlah di akhirat Allah juga akan memperlakukan Anda dengan baik. Begitu juga sebaliknya. قال رسول الله عليه وصحبه وسلم ما من عبد يصاب بمصيبة ويقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها
إلا كان حقا على الله أن يخلف له خير مما أخذ منه. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أم سلمة وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى زوجها الصحابي الصالح أبو سلمة وهي تبكي عليه، فقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. قال من أفضل من أبي سلمة في الخلق والخلق؟ ما أحد. فقال لكنها امتثلت لأمر النبي محمد، فقالت لأنه أعرف بمصلحتها من نفسها، فقالت مثل ما أمرها النبي محمد اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فبعد أخلف الله لها ممن هو خير من ألف من ملء الدنيا من ملء الأرض والسماء من أبي سلمة. خطبها النبي محمد وتزوجها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أبدلها الله بأفضل مما أخذ منها. وهكذا أنت تستسلم لله، لا تريد إلا ما أراد الله، كما قال الله لنبي الله داود أنت تريد وأنا أريد، إن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكن إلا ما أريد. فالإنسان يعمل الأسباب ولا يتكل عليها، لكن يثق بمسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. كلنا نحب أن نعمل الصالحات، وهذا العمل إنما هو توفيق من الله، فاشهد المنة لله. فإذا رأيت عاصيا فلا تحتقره، بل ادعو له بالهداية، وادعو له أن الله يهديه إلى الصراط المستقيم. هكذا كان سيرة السلف الصالح، ما يغتر أحد بعبادته ولا يستحقر عاصيا، بل يسأل لأهل المعاصي أن يوفقهم الله للتوبة. كما ذات مرة سيدنا أبو الدرداء على قوم يسبون عاصيا، فقال لي ماذا تصنعون؟ فقال ألا تبغضوا؟ قال نعم، إنني أبغض المعصية ولا أبغض العاصي، أما العاصي يدعو له بالهداية، فإن عاد وتاب وآبى ورجع إلى مولاه فهو أخي في الإسلام. وهكذا الإنسان لا يدعو على أحد، بل يدعو لكل أحد. إن كان محسنا الله يزيده في إحسانه، وإن كان مسيئا فالله يتوب عليه ويهديه إلى الصراط المستقيم. Ketika datang musibah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dan bacalah doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang aku alami dan berilah ganti yang lebih baik daripada yang Engkau ambil. Dalam salah satu hadis dijelaskan, siapapun seorang hamba yang terkena musibah kemudian mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka pasti oleh Allah akan diberi ganti yang lebih baik daripada yang diambil. Dikisahkan dahulu itu Sayyidatuna Ummu Salamah, salah satu ummul mukminin. Dulunya sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW, beliau memiliki suami yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah ini gugur dalam medan pertempuran. Ummu Salamah menangis sejadi-jadinya karena suaminya meninggal. Kemudian dinasihati oleh Rasulullah, Ummu Salamah, kalau mendapat musibah, ucapkanlah doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku atas musibah yang aku alami dan berilah ganti yang lebih baik.
Waktu dinasihati seperti itu, Ummu Salamah sempat bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, tidak ada laki-laki yang lebih baik dibanding suamiku, baik secara fisik maupun secara akhlak. Tidak akan ada Rasulullah suami yang lebih baik dibanding Abu Salamah." Dia bertanya-tanya. Akan tetapi karena yang menasihati adalah Rasulullah, orang yang paling sayang kepada umatnya melebihi siapapun, Ummu Salamah nurut. Akhirnya membaca doa tersebut, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Allah mengganti suami yang lebih baik dibanding seisi dunia Abu Salamah. Bahkan dikalikan 1 juta dunia seisi Abu Salamah, masih lebih baik suami yang kedua ini. Siapa? Yaitu Rasulullah SAW. Begitulah kita ketika mendapatkan musibah, tugas kita adalah menerima ketetapan Allah, ridho dengan ketetapan Allah, jangan pernah protes atau tidak ridho kepada ketetapan Allah. Karena ketika kita menerima ketetapan Allah, maka tinggal tunggu waktu saja. Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Sebagaimana nasihat Allah, perintah Allah kepada Nabi Dawud, ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin afdhalus salatu wa taslim. Allah pernah berfirman pada Nabi Dawud, "Wahai Dawud, kamu punya keinginan, aku juga punya kehendak. Wahai Dawud, jika kamu menerima apapun yang aku kehendaki, maka bergembiralah. Jika kamu menerima apa yang aku kehendaki, walaupun itu bertentangan dengan kehendakmu, bergembiralah. Karena sebentar lagi aku akan memberi kamu apa yang kamu inginkan. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak menerima kehendakku, ketetapanku, maka akan aku buat engkau capek untuk mengejar kehendakmu, tapi hasilnya yang terjadi hanyalah kehendakku, bukan keinginanmu." Kita sebagai seorang hamba diwajibkan untuk berusaha, tapi jangan mengandalkan usaha, tapi andalkanlah bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha harus kewajiban, Allah memerintahkan kita untuk usaha, tapi jangan pernah meyakini hasil yang kita dapatkan adalah dari usaha kita, dan jangan pernah berharap dari usaha kita. Berusahalah semaksimal mungkin, jangan berharap dari usaha, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah, diberi pertolongan untuk melakukan amal soleh, yakinlah amal soleh yang kita lakukan bukan atas daya dan upaya kita, itu murni anugerah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah meremehkan, menghina orang yang melakukan maksiat. Tugas kita adalah membenci maksiatnya, bukan membenci pelakunya. Seperti dikisahkan pernah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu ini bertemu dengan sekelompok kaum yang mereka waktu itu sedang mencaci maki orang-orang yang maksiat. Kecuali Sayyidina Abu Darda tidak ikut-ikut, beliau hanya diam. Akhirnya orang-orang bertanya, "Abu Darda, kenapa kau tidak ikut-ikutan mencaci maki orang yang maksiat? Tidakkah kamu membenci orang yang melakukan maksiat?" Sayyidina Abu Darda menjawab, "Saya benci perbuatannya, saya tidak benci orangnya." Justru kita diperintahkan untuk menyayangi orang yang maksiat. Dengan cara apa? Doakan mereka agar segera diberi pertolongan untuk taubat. Itu kewajiban kita. Doakan orang yang ahli maksiat agar taubat, jangan membenci orangnya. Ketika dia taubat, dia adalah saudara kita seiman, seagama, wajib kita cintai. Kemudian jangan pernah mendoakan jelek orang lain. Jangan pernah. Ketika Anda melihat orang yang kelakuannya baik, doakan agar supaya Allah menambah kebaikannya. Ketika Anda melihat orang yang perbuatannya tidak baik, doakan agar supaya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وهكذا إذا جلسنا للتذكر ليس مجرد المعاتبة لأنفسنا، لا، نحن نستغفر الله ونحسن الظن بالله أن الله يقبل توبتنا، لكن المقصود من الإنسان حيث حصل منه مخالفة الرجوع إلى الله، كما قال سيدنا الفضيل: إني لأرى معصيتي أو مخالفتي في سوء خلق دابتي، حتى هذا تتنكر علي.
هكذا كان السلف إذا حصلتهم مصيبة رجعوا إلى الله، ادكروا، آبوا، تابوا. هذا لابد بسبب أعمالنا. لكن الجاهل يقول ليش حصل هذا الزلزال؟ ليش حصل تسونامي؟ قال هذا بالتفاعلات الأرضية الجغرافية، وهكذا حصلت هذه التفاعلات، لهذا جاء الزلزال، لهذا حصل تسونامي. ويأتون بالعلل التي هي عقلية، ولم واحد يرجع في بلد وقع فيها زلزال أو وقع فيها تسونامي، واحد في مقابلة في TV أو في سوشيال، واحد قال يا جماعة الخير هذا تسونامي، هذا الزلزال، هذه أعمالنا صورها الله في هذا الزلزال، في هذا التسونامي، لأن الله أحبنا وأرادنا بالرجوع إليه. فيا عباد الله اعتبروا، يا عباد الله ادكروا. هذا العاقل، هذا المؤمن، الله سبحانه وتعالى يصور لنا ذنوبنا في فيروس كورونا، في زلزال، في تسونامي، رسالة من الله. من يفهم الرسائل، رسالة من الله. يا عبادي أوبوا، يا عبادي توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله سبحانه وتعالى يقبل على العبد التائب إذا تاب العبد وآب مولاه. يا رب عبدك أذنب وليس له سواك يغفر الذنب. يقول مولاه سبحانه وتعالى عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بعبدي قد غفرت لك. فأنت أيها العبد لابد تعرف حكمة الله. حيث وقعت في نعمة فالمولى يريد منك شكرا للنعم، ونعم الله لا تحصى، وإن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. وإذا وقعت في مصيبة أو في بلية أو في بلاء أو في مخالفة أو في معصية فاعلم أن الله يريد منك التوبة. فبجدد توبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتب إلى الله، وعلق هذا الأمر بفعلك في هذا الأمر، ولا تعلقه بفعل غيرك. ولا تقول لا هذا بفعل الناس، ولا بفعلي. فحينئذ تسيء الظن في نفسك فتزكيها وترقيها. أما إذا أحسنت الظن بنفسك لا هذا بفعل الناس، إذا أنت أحسنت الظن في نفسك أنت من المحسنين والناس من المسيئين، فحينئذ تسعى في هلاكها والعياذ بالله. لا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما الذي يزكيها؟ الذي يرقيها ويعرفها نقصها لتكمل النقص، عيبها لتصلح العيب، هذا يزكيها. أما الذي يزكيها الذي وقد خاب من دساها، الذي يعطيها على هواها، هذه التي تهلكه. فأعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. فإن أحسنت الظن فيها سعيت في هلاك نفسك، وإن أسأت الظن فيها سعيت في نجاة نفسك في دنياك وفي آخرتك. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أذكار تقلب حياتنا إلى سعادة. حزن يتحول إلى فرح. قال دعوة أخي داود، دعوة أخي موسى عجيبة، من قالها أبدل الله حزنه إلى فرح. أولها تهليل، وأوسطها تسبيح، وآخرها إقرار بالذنب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما واظب عليها عبد مؤمن 100 مرة صباحا 100 مرة مساء إلا أبدل الله حزنه إلى فرح، وكربه إلى سرور.
علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمان من جميع المصائب، علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أويت إلى فراشك يسهل عليك صباحا ومساء أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة في الصباح، وإذا أويت إلى فراشك 21 مرة. أمان من السرقة، أمان من الحرق، أمان من الغرق. أذكار بسيطة لكن فيها أمان عظيم وفيها أجر عظيم. تحصين بالله، نتحصن بالله بالحسن العظيم الذي كان يتحصن به سيدنا الياس وسيدنا الخضر من مصائب الزمان، 3 صباحا و3 مساء. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتحصن بالتحصين العظيم الذي علمك إياه الرؤوف الرحيم محمد، تفوز بخير الدنيا وخير الآخرة. فالله يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وما فيه سلامة عقبانا يا رب العالمين، ويغفر للشهداء ويجعلنا وإياكم من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا صدق مع الله في طلب الشهادة أعطيها وهو يموت على فراشه، أعطي ثواب الشهداء. فالميت في الحرق شهيد، الميت في الغرق شهيد، فهؤلاء شهداء قضت أعمارهم وأقبلوا على رب رحيم. لكن الحال فينا اليوم نحن كيف حالنا نحن؟ ماذا سيختم لنا؟ الله أعلم. لكن علامة حسن الخاتمة هو أن تعيش على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا علامة حسن الخاتمة. أعمالك عنوان خاتمتك، إن كانت حسنة فحسن خاتمة، وإن كانت سيئة فسيئة والعياذ بالله. هكذا هو المقياس، وهكذا هو ينبغي يكون للعبد المؤمن دائما يراقب ويحاسب نفسه كما قال النبي محمد: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الله يوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات وفي جميع الأحوال يا رب العالمين. Acara semacam ini diadakan untuk mengenang musibah yang pernah terjadi di negeri ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa perkumpulan seperti ini mengenang satu musibah itu bukan hanya untuk kita sekedar berkumpul belaka, sekedar acara rutin yang diadakan setiap tahun, tidak. Tapi diantaranya adalah untuk introspeksi diri, koreksi diri. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang lebih penting, berhusnudzonlah kepada Allah. Diberi musibah sebesar apapun, istighfar kepada Allah, doa kepada Allah, dan husnudzonlah kepada Allah bahwa Allah akan segera memberi Anda yang lebih baik dibanding apa yang telah diambil. Karena pada hakikatnya musibah yang kita lihat yang menimpa kita semuanya itu hakikatnya adalah akibat dari amal kita sendiri. Seperti dikatakan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah, dia itu mengatakan, saya itu selalu melihat hasil dari maksiat yang aku lakukan pada hal-hal yang ada di sekitarku. Jadi Sayyidina Fudail itu ketika melihat hewan tunggangannya kok tidak baik kelakuannya, ditunggangi itu mau menjatuhkan penunggangnya, putra-putrinya, keluarganya, kok kelakuannya tidak baik. Orang-orang dulu itu langsung introspeksi diri, koreksi diri. Ini pasti gara-gara maksiat yang aku lakukan.
Jadi tidak pernah menyalahkan orang lain. Orang lain bersikap tidak baik kepada dia, bukan orang itu yang disalahkan, diri sendiri. Ini pasti saya habis melakukan maksiat. Makanya Allah merubah orang-orang di sekitar saya yang asalnya baik menjadi tidak baik. Begitulah semestinya kita selalu introspeksi diri, koreksi diri. Ketika terjadi gempa bumi, tsunami, banjir, atau tanah longsor, atau musibah apapun, hakikatnya itu adalah amal kita. Amal kita kalau terlalu besar, ya akan diwujudkan oleh Allah, ditunjukkan kepada kita dengan musibah yang besar. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kelakuan masyarakat yang banyak maksiat kepada Allah. Kenapa Anda kembalikan pada masyarakat? Kembalikan pada diri sendiri. Kenapa Anda suudzon pada orang lain, kemudian husnudzon pada diri sendiri? Kembalikan pada diri sendiri. Dan jangan ikut-ikutan sebagian orang, para pengamat di TV biasanya, ketika terjadi gempa bumi, tsunami, ini hanya fenomena alam. Terjadi pergeseran pada lempeng bumi atau yang lain. Tidak seperti itu. Memang betul itu adalah fenomena alam, tapi apa sebabnya? Kenapa terjadi fenomena alam seperti itu? Siapa yang menggerakkan lempeng bumi? Itu harus kita selalu renungkan. Jadi ketika ada musibah, kembalilah kepada Allah, introspeksi diri dan katakan dalam hati kita, ini adalah perbuatan yang saya lakukan, diwujudkan oleh Allah dalam bentuk virus corona, diwujudkan oleh Allah dalam bentuk gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, penyakit. Begitu, selalu kembali kepada Allah, salahkan diri sendiri dan jangan menyalahkan orang lain. Ini sikap yang benar yang mestinya dimiliki oleh orang mukmin yang memiliki akal. Jangan, dan tobatlah kepada Allah, husnudzon pada Allah. Ketika ada musibah sebesar apapun, husnudzon, ini berarti Allah memperingatkan saya. Allah memberikan kesempatan pada saya untuk kembali padanya. Istighfar, tobat kembali kepada Allah, karena Allah akan mencintai hamba yang suka bertobat. Ketika seorang hamba melakukan kesalahan, kemudian nangis, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah akan mengatakan, hambaku, engkau tahu bahwa engkau memiliki Tuhan yang mengetahui dosa-dosa yang dilakukan, sehingga engkau minta ampunan kepadaku. Hambaku, yakinlah, ketahuilah bahwa aku mengampuni kesalahan. Demikian Allah suka kepada hambanya yang taubat. Tugas kita sebagai seorang mukmin ketika diberi nikmat adalah bersyukur. Dan syukur ini faedahnya sangat besar. La in syakartum la azidannakum. Dan betul-betul jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah kenikmatan kalian. Syukur itu memiliki dua fungsi. Satu, mengikat nikmat yang sudah ada. Kedua, memburu nikmat yang belum kita miliki. Itu manfaatnya syukur. Nikmat yang ada menjadi terjaga, nikmat yang belum kita miliki akan dikejar gara-gara kita syukur. Sebaliknya ketika mendapat musibah, kewajiban kita adalah taubat kepada Allah. Ketika maksiat, ketika mendapatkan bala, musibah, penyakit, tugas kita pertama sebelum berobat, taubat kepada Allah. Yakinlah sakit yang Anda alami itu gara-gara maksiat yang Anda lakukan. Tobatlah kepada Allah. Salahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Karena ketika kita semakin sering menyalahkan diri sendiri, berarti kita membersihkan nafsu kita. Orang itu nafsunya akan bersih, akan terus naik. Kapan? Ketika dia selalu berburuk sangka pada nafsunya dia sendiri. Tapi sebaliknya, kalau dia selalu menyalahkan orang lain, menganggap dirinya bersih, menganggap dirinya baik, maka nafsunya akan semakin jelek dan nanti akan binasa di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah. Nafsu itu harus dilawan. Jangan diikuti semua keinginan-keinginannya. Jangan pernah berbaik sangka pada nafsu kita. Kemudian sering-seringlah beliau di sini mengijazahkan beberapa doa, beberapa zikir yang ini manfaatnya adalah sebagai penjagaan agar kita dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah, bahaya, malapetaka. Dan juga ketika kita berada dalam keadaan sulit, sedih,
akan segera dihilangkan kesedihan itu dan diganti menjadi kebahagiaan. Pertama adalah doanya Nabi Yunus. Doanya Nabi Yunus ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena awalnya adalah tahlil, tengah-tengahnya adalah tasbih, dan akhirnya adalah pengakuan atas dosa. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anda kalau membaca itu pagi 100 kali, sore atau malam 100 kali, kesedihan Anda sebesar apapun akan segera hilang dan akan diganti dengan kebahagiaan oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100 kali pagi dan sore atau malam. Kemudian di pagi hari baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Malam hari sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu akan melindungi Anda dari berbagai macam musibah, kebakaran, banjir, tenggelam, pencurian, dan musibah-musibah yang lain. Kemudian juga bacalah doanya Nabi Ilyas dan Al-Khadir 3 kali pagi dan 3 kali sore atau malam. Yaitu bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah wala haula wala quwata illa billah. Ini juga akan menghindarkan kita dari berbagai macam musibah dan bahaya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu memperbaiki agama, dunia, dan akhirat kita. Dan semoga Allah mengampuni seluruh syuhada yang meninggal, yang telah mendahului kita. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang shadiq di dalam bermuamalah kepada Allah. Kita harus dalam hati kita memiliki keinginan serius untuk mendapatkan pahala syahid. Kalau Anda di dalam hati punya keinginan serius untuk mendapatkan pahala syahid, yakinlah walaupun Anda meninggal dalam keadaan normal, Anda mendapat pahala syahid. Mereka yang sudah meninggal gugur sebagai syahid, alhamdulillah, mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan pahala yang besar. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah diri kita. Kira-kira bagaimana nasib kita ketika meninggal? Apakah kita mampu mendapatkan pahala syahid seperti mereka? Apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Tidak ada yang tahu. Karena itu selalulah minta kepada Allah agar supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan hanya doa, harus berusaha. Bagaimana usahanya? Selalu ikuti Nabi Muhammad SAW. Orang akan meninggal husnul khatimah atau tidak itu ada tandanya. Tandanya apa? Kelakuannya setiap harinya. Jika perbuatannya setiap baik adalah perbuatan sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakinlah Anda akan meninggal husnul khatimah. Tapi jika sebaliknya, naudzubillah. Kemudian selalulah sering-seringlah introspeksi diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri sendiri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berdoa semoga Allah membantu kita untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW, baik dalam ucapan, perbuatan, gerak dan diam kita, dan semua keadaan kita. Mungkin ada tanya jawab yang ingin disampaikan? Pertanyaan sesuai tema yang disampaikan atau di luar tema, dipersilahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'an al-hisab wa aman min 'adab al-jawaz 'an as-sirat wa nasibana al-jannah. Allahumma an-nadhar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. احفظنا من جميع الأذيات واجعلنا في الفصل الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات وحفظنا الحاجات وبلغنا كل الأمنيات واصلح لنا الأولاد والبنات يا شكر العلوم النافعات برحمتك يا أرحم الراحمين وفرج على المسلمين واصلح أمة مولانا محمد وفرج عن أمة مولانا محمد واستر أمة مولانا محمد وانصر إخواننا المجاهدين أينما كانوا وحيثما كانوا انصرهم على أعدائك أعداء الدين
برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اصلحنا واصلح عبادك المسلمين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك المتقين، وحببنا للصالح وحبب إلينا الصالح وخلقنا بأخلاق الصالحين، لأن كل خلق ذبحنا بكل خلق حميد كريم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم احينا ويا حياة طيبة، جبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، تولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا ارحم الراحمين. انصرنا وانصر سائر بلاد الاسلام، واصلحنا واصلح في صلاح صلاح، ولا تهلكنا واهلك من في هلاك صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، استجب دعانا ولا تخيب رجانا، إنك على كل شيء قدير بجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.